السلام علیکم، میرا نام نبیل حسین ہے اور یہ میرا چینل ہے، اور آج میں آپ کو انگلش گریڈ 10 کا ایسے رائٹنگ سکھاؤں گا۔ امید ہے کہ آپ کو میرا آج کا لیکچر بہت اچھا لگے گا، اور آپ کو ایسے رائٹنگ، جس کو ہم اردو میں مضمون نویسی کہتے ہیں، مضمون نگاری کہتے ہیں، آپ کو یہ بہت اچھے سے سمجھ آ جائے گا۔ سو لیٹس اسٹارٹ دی لیکچر، انگلش گریڈ 10 ایسے رائٹنگ۔ اسٹیپس فار رائٹنگ ایسے / گائیڈ لائنز۔ مضمون لکھنے کے، ایسے لکھنے کے کچھ اسٹیپس ہوتے ہیں جن کو ہمیں فالو کرنا چاہیے تاکہ ہم ایک اچھا جو ایسے وہ لکھ سکیں، رائٹ کر سکیں۔ سو اسٹیپ 1 ہمارے پاس ہے برین اسٹارمنگ، یعنی ہم بہت اچھے سے جو ہمارے پاس گیون ٹاپک ہوگا، گیون ہمارے پاس جو بھی آئیڈیا ہوگا، ٹاپک ہوگا یا عنوان ہوگا، ہم اس کے بارے میں دھیان سے سوچیں گے، اپنے مائنڈ کے اندر جتنی بھی اس کی گیدرڈ انفارمیشن ہے وہ اس کو کلیکٹ کریں گے، اور پھر اس کو فردر کنیکشنز بنائیں گے، اور تب ہم ایک اسکیچ کے ساتھ، پورے مائنڈ میپ کے ساتھ، جسے ہم برین اسٹارمنگ کہتے ہیں، with full mind map, with full sketch, we can write the essay. So the first step is brainstorming. This step number 2, collecting information / ideas. یعنی ہم مختلف معلومات حاصل کریں گے، ہم مختلف پلیٹ فارم سے، ویب سائٹ سے، ایک بیسک ہمارے پاس جو بھی ٹاپک ہو، اس سے ریلیونٹ جو بھی انفارمیشن ہے، جو بھی آئیڈیاز ہیں، وہ ہم سارے کلیکٹ کریں گے۔ اسٹیپ نمبر 3، must be coherent / flow and connecting paragraphs. ہمارا جو ایسے ہوگا اس کے اندر ایک فلو ہونا چاہیے، ایک کنٹینیوٹی ہونی چاہیے، کہ ہمارا جو انٹروڈکشن ہے، انٹروڈکشن جوائن کر رہا ہو ہمارا باڈی سے، باڈی پیراگراف 1، باڈی پیراگراف 2، باڈی پیراگراف 3، یہ آپس میں جوائن کر رہے ہوں، آپس میں ان کا کوئی کنیکشن ہو، انٹر لنک ہوں، یا آپس میں یعنی ایک سٹوری دوسری سٹوری سے ریلیٹیو ہو، ریلیٹ کرے، ہم نے ریلیٹیوٹی اس میں کنیکٹ کرنی ہے، کہ آپس میں جو پیراگرافس ہیں وہ ایک دوسرے سے کنیکٹ ہو رہے ہوں، اور ایک لاجک کو دوسرے پیراگراف میں بھی انڈلج کر رہے ہوں، یعنی ایک ہی تھاٹ کو ہم ڈسکس کریں گے، لیکن ڈفرینٹ پیراگرافس میں ہم اسی ٹاپک کے بارے میں، اسی کے ایڈوانٹیجز، ڈس ایڈوانٹیجز، اس کے سولوشنز، اس کے کوشچنز، کیوریز، ایوری تھنگ وی آر گوئنگ ٹو ڈیل ود دیٹ، بٹ ان اے سیپریٹ مینر۔ دیز آر دا 3 اسٹیپس اور گائیڈ لائنز وچ یو آر گوئنگ ٹو فالو فار رائٹنگ این ایسے۔ So the topic is impact of increased screen time on the younger generation. یعنی جو ہماری نوجوان نسل ہے، ہماری جو یوتھ ہے، ینگسٹرز ہیں، ان کا مواصلاتی آلہ، یعنی ہمارے جو موبائل ہیں، ٹی وی ہیں، لیپ ٹاپس ہیں، یہ جو ہماری ٹیکنالوجی ہے، اس کے ساتھ جو جڑے رہنا، ہر وقت ہی مطلب موبائل یوز کرتے رہنا، تو اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ وہ اثرات زیادہ آپ کے پاس نقصانات کی طرف بھی جا سکتے ہیں، نیگیٹو امپیکٹس بھی ہو سکتے ہیں، نیگیٹو افیکٹس بھی ہو سکتے ہیں۔ جو ٹیکنالوجی ہم یوز کرتے ہیں اس کا کہیں نہ کہیں پازیٹیو یوز بھی ہے اور نیگیٹو یوز بھی ہے۔ اگر ہم زیادہ اسکرین ٹائم یوز کریں گے تو ینگر جنریشن پہ اس کا کیا امپیکٹ ہوگا، کیا افیکٹ ہوگا، کیا اثر ہوگا۔ اور ایک نوٹ مینشن ہے، FBIC ایوننگ شفٹ 2026 بورڈ کوشچن ایسے، ویری امپورٹنٹ ایسے۔ FBIC جو ہمارے پاس فیڈرل بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن اسلام آباد، ہمارے پاس یہ جو فیڈرل بورڈ ہے، ان کے ایوننگ شفٹ میں 2026 کے پیپر میں یہ ایسے آیا تھا، اور یہ بہت امپورٹنٹ ایسے ہے، سو مارک اٹ ریئلی امپورٹنٹ فار یور ایسے پریپریشن۔ انٹروڈکشن، اسٹارٹنگ پیراگراف۔ The first paragraph of the essay is called introduction، یعنی وہ پیراگراف جو ہم شروع میں لکھتے ہیں، جو کہ ہمارے ٹاپک کو انٹروڈیوس کرتا ہے۔ نمبر 1، اسٹارٹ ود دا ہک، انڈائریکٹ اسٹارٹ۔ ایک ایسے میں ہم ہمیشہ ایک انڈائریکٹ اسٹارٹ لیتے ہیں جسے ہم ہک کہتے ہیں۔ اس سے جو رائٹر ہے، آبزرور ہے، جو چیکر ہے، ایگزامینر ہے، اس کے مائنڈ میں ایک بہت انٹرسٹنگ امیج کریٹ ہو جاتی ہے کہ اسٹوڈنٹ نے کیسے انٹرسٹنگ وے میں ایک ایسے کو لکھا ہے۔ فار ایگزامپل، ایز پر دا ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس اینڈ انوینشنز، electronic gadgets like mobile phones, laptops, tablets and televisions, TVs, etc. have a greater impact / effect on our well-being in the present or current or modern era. The younger generations or youngsters or teenagers spend most of the time on their mobiles. Individuals are not present in the physical world, rather they are connected to the digital world. یہ ہمارا ایک ایسا انڈائریکٹ اسٹارٹ ہے جس میں ہمارا ٹاپک ایگزیکٹلی کلیئر نہیں ہو رہا کہ ہم کیا مین ٹاپک پہ ہم یہ ایسے لکھ رہے ہیں، کیونکہ جدید ترقی ہو چکی ہے اور بہت زیادہ ایجاد ہو چکی ہے ٹیکنالوجی کی وجہ سے چیزیں، تو یہ جو الیکٹرانک گیجٹس ہیں ہمارے پاس، جو موبائل فونز ہیں، جنہیں ہم مواصلاتی آلہ کہتے ہیں، لیپ ٹاپس ہیں، ٹیبلیٹس ہیں، ٹیلی ویژن، ٹی ویز ہیں، ان کا ایک بہت گہرا اثر ہمارے
لائف سٹائل پہ, ہمارے ویل بینگ میں, ہمارے رہن سہن کے طریقے پہ پڑتا ہے. آج کل کے جو موجودہ دور ہے نا, اس نے جو چھوٹے بچے ہیں, نوجوان ہیں, یہ زیادہ تر یہ جو ہماری نوجوان نسل ہے, ینگ یوتھ ہے, ینگسٹرز ہیں, یہ بہت زیادہ ٹائم اپنا موبائل پہ اسپینڈ کرتے ہیں. اس کا بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے. تو جو انڈیویجولز ہیں, ویدر دے آر دا ینگسٹرز اور دا ٹین ایجرز, جو انڈیویجولز ہیں وہ اس فزیکل ورلڈ میں جس میں ہم رہتے ہیں, وہ اپنی فزیکل لائف کو نہیں, اپنے فزیکل لائف میں فزیکل ورلڈ میں پریزنٹ نہیں ہے, بلکہ وہ ڈیجیٹل ورلڈ سے کنیکٹڈ ہیں. سو اس طرح آپ اپنی ایک ایسے کو اسٹارٹ کر سکتے ہیں, اور اپ ٹو سو آن یہ آپ کا ایسے کنٹینیو رہے گا. اس کا نوٹ, آئی ہیو مینشنڈ اونلی ون پیراگراف ان انٹروڈکشن, 5 to 6 لائنز از میکسیمم. صرف ایک ہی پیراگراف انٹروڈکشن میں کافی ہوتا ہے, اور وہ ایک پیراگراف بھی 5 to 6 لائنز کا ہوگا. سو دیٹ وڈ بی انف. ناؤ نیکسٹ موو ٹو باڈی. باڈی از کالڈ middle paragraphs. In the middle paragraphs you either can mention 2 to 3 paragraph also. So point number 2, write details, evidences/proofs. آپ اور تفصیل سے بتائیں گے اپنے جو آپ نے اسٹارٹنگ لی ہے اس کو, اب آپ فردر جسٹیفائی کریں گے, آپ ادھر پروفس دکھائیں گے, ایویڈنسز دیں گے. آپ جو آپ نے فرسٹ پیراگراف میں انٹروڈکشن میں یہ جو باتیں کہی ہیں آپ نے, اب اس کی فردر ڈیٹیلز بتانی ہے, ڈیلی لائف سچویشنز بتانی ہیں, ہاں امپیکٹس بتانے ہیں, جو کہ ہمارے اس ایسے میں پوٹینشلی ایک بہت زیادہ پوائنٹ کریٹ کرتے ہیں. تو فار ایگزامپل, لیک انٹرسٹ ان اسپورٹس, مینٹل ہیلتھ ول بی ڈسٹربڈ, آئیز ول بی افیکٹڈ اور ویکنڈ آئی سائڈ, reason for obesity or weight gain, lack in physical fitness, or greater usage of mobile or gadgets will have adverse or harmful effect on our health. These are some basic points that you can mention in the essay. کہ ہم جو obviously the young generation spend most of their time on the mobiles, so they can due to this they will not be indulged in the physical activities. They will lost interest in the sports. They are due to the greater usage of mobiles technology. Their mental health will also be disturbed or affected. They can also lose, they can also have the eyesight weak, which will not be good for their medical their health. Obviously when we are not doing any sports, we are not engaging in physical activities, so it will have some impact on our body as well. So we can also get weight, we will be lacking in our physical fitness, or due to the greater usage of mobile phones, gadgets, we would have very greater immense effect, very harmful effects on our health. تو ہم یہ تمام پوائنٹس یہی ہیں کہ ہمارا دل نہیں لگتا اسپورٹس کھیلنے میں, چاہے وہ بیڈمنٹن ہو, ہاکی ہو, کرکٹ ہو, ویدر اینی اسپورٹ, تو ہمارا دل نہیں کرتا ان کو کھیلنے کا. ہمارے جو ذہنی سکون اور حالت ہے وہ بھی خراب ہو جاتی ہے, ہماری آنکھوں کی جو روشنی ہے وہ بھی کمزور ہو سکتی ہیں, آنکھیں بھی ڈیمیج ہو سکتی ہیں, ہمارا وزن بھی بڑھ سکتا ہے, ہم فزیکل فٹنس میں ہم فٹ بھی نہیں رہیں گے, اور زیادہ موبائل یوز کرنے کی وجہ سے ہماری ہیلتھ پہ بہت زیادہ نقصان ہوگا. سو دیز پوائنٹس یو کین مینشن ان دا مڈل پیراگراف, اینڈ یو کین کریٹ اے فل ایویڈینس پروف ریگارڈنگ اٹ. Note, mentions or write some advantages or harmful effects or impacts for increased screen time. In the body you can also write the disadvantages or the harmful effects. Means جو بھی زیادہ موبائل دیکھنے کی وجہ سے, زیادہ اسکرین ٹائم ہونے کی وجہ سے جو نوجوان نسل ہے, ینگسٹرز ہیں, یوتھ ہیں ہماری, ان پہ کیا افیکٹس ہو سکتے ہیں, کیا ان کو نقصانات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, وہ آپ مینشن کر سکتے ہیں. اور 2 سے 3 پیراگراف would be very much maximum. The 2 to 3 paragraphs in body would be maximum, so that would be enough. Next, move to conclusion. Conclusion is the ending/last paragraph. The last paragraph of the essay is called conclusion. So point number 3, end with a clincher, indirect end. The indirect end is called a clincher. When we are ending the essay, so we should give some moral lesson, we should give some advice, or the topic is subjective, so we can't give. But if it is a general essay, here we can give the advantages, disadvantages, so you can although end the essay in a very decent way, mannerful way. جب ہم ایک ایسے کو اختتام پہ لاتے ہیں, اختتام پذیر کرتے ہیں, ایک لاسٹ اس کا پیراگراف ہوتا ہے, آخری پیراگراف ہوتا ہے, تو ہم اس کو ایک خوبصورت میسج سے اینڈ کرتے ہیں, اور ایک بیوٹیفل لائن سے ہم اینڈ کرتے ہیں. سو فار ایگزامپل, وی مسٹ انشور دیٹ اسکرینز ریمین اے ونڈو ٹو دا ورلڈ rather than a wall that isolates us from it. True human connection and development still happen in the physical world, not the digital one. Technology is an undeniably powerful asset,
but it must serve humanity rather than consume it. Securing the future of the younger generation depends on teaching them to master their devices rather than allowing those devices to master them. The main thought regarding this clincher, regarding this conclusion is, हमने इस चीज़ की कोशिश करनी है कि ये जो स्क्रीन्स हैं ये हमें कनेक्ट करें वर्ल्ड से, आउटसाइड वर्ल्ड से. ये एक मतलब एक ऐसी विंडो हो, एक ऐसा कनेक्शन हो, एक ऐसी खिड़की हो जो कि हमें दूसरे वर्ल्ड से कनेक्टेड रखें. और ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे लिए एक रुकावट बन जाए, एक दीवार खड़ी हो जाए जो हमें हर एक चीज़ से दूर रखे, आइसोलेट रखें, सेपरेट रखें. एक इंसानी जज्बा, एक इंसानी, एक खालिस, ट्रू, प्योर एक इंसानी कनेक्शन और तरक्की के लिए, प्रोग्रेस के लिए, डेवलपमेंट के लिए, वो हर एक चीज़ सिर्फ एक फिजिकल वर्ल्ड में ही होती है, डिजिटल वर्ल्ड में कभी भी नहीं होती. एक ऐसा वर्ल्ड जो एग्जिस्ट ही नहीं करता. तो हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि टेक्नोलॉजी एक बहुत ज़्यादा एक ताकतवर असासा है हमारा, एक बहुत पावरफुल एसेट है जिस चीज़ से हम इनकार नहीं कर सकते. लेकिन ये ह्यूमैनिटी को, एक इंसानियत को ये मदद करनी चाहिए, ना कि हम इसको यूज़ करें अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए, इसको कंज्यूम करें. हमने अपने जो यंगर जनरेशन है उनके मुस्तकबिल को सिक्योर करना है. उनके मुस्तकबिल को सिक्योर करते हुए हम कैसे सिक्योर कर सकते हैं कि ये जो डिवाइसेस हैं वो उनको कुछ ऐसी चीज़ें सिखाएं जिससे वो खुद मास्टर, दैट डिपेंड्स ऑन टीचिंग दैम टू मास्टर देयर डिवाइसेस. यानी वो अपने इन डिवाइसेस से कुछ सीख सकें, कुछ यूज़फुल मीनिंगफुल थिंग लर्न कर सकें, ना कि सिर्फ ये डिवाइसेस उनको मास्टर करें, उनको कोई और चीज़ें सिखाएं. सो वी शुड यूज़ इन अ वेरी प्रॉपर वे, इन अ वेरी लिमिटेड वे दैट कुड गिव बेनिफिट एज वेल. नोट ओनली वन पैराग्राफ इन कंक्लूजन. That would be enough. You have to mention only one paragraph. That would be enough in the conclusion. Guidelines must follow. Word count. Essay would be of 200 to 300 words maximum. ये भी कुछ गाइडलाइंस हैं जो कि आपको ज़रूर फॉलो करनी है. मतलब ऐसे जो आपके पास होगा वो कम से कम 200 से 300 अल्फाज पर मुश्तमिल होना चाहिए. इससे ज़्यादा इसकी लिमिट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 to 5 पैराग्राफ्स would be very much enough in the essay. Use transitional devices first, second, finally, in addition to, in conclusion, moreover, in contrast to, etc. Transitional devices are those which gives the connection between two clauses, between two phrases, between two paragraphs. The similar would be conjunctions. That conjunctions join the two independent clauses, two dependent subordinate clause, or there are also correlative conjunctions. Same here, the use of transitional devices. Transitional devices भी connection के लिए ही, एक चीज़ को दूसरी चीज़ से मिलाने के लिए ही इस्तेमाल होती हैं. एक पैराग्राफ का कनेक्शन दूसरे पैराग्राफ से करने के लिए. तो फर्स्ट अगर आप कोई बात कर रहे हो तो you can use first, in the second paragraph you can use second, and in the last paragraph you can also use finally or in conclusion. Or if you are adding some information to the other, so you can also mention in addition to, or if you are continuing your if you want to enhance the continuity, if you want to if you want to give an extra detail, so you can also use moreover. Or if you want a simple contrast, if you want something different, or you have to create a comparison or difference between two paragraphs, so you can also use in contrast too. So these are two main guidelines also that you must have to follow for writing an essay. So this is the sample essay. I have written this essay for you so that you can easily understand that how to write a full complete essay. So this is a sample essay. Maximum to maximum 4 to 5 paragraphs would be very much enough, would be maximum. So this is a full help regarding how to write essay. So let's read this sample essay. The digital age has completely transformed how the younger generation grows up. ये जो हमारी digital age है, ये इसने क्या कर लिया कि पूरे completely way में इसने younger generation का grow के younger generation के जो point of views हैं, mind है, वो पूरा completely transform, change कर दिया इस digital age ने. That how the younger generation grows up. Today children and teenagers spend hours every day looking at smartphones, tablets and computers. आजकल हर एक बच्चा, हर एक छोटे से बड़ा बच्चा बहुत ज़्यादा वक्त गुजारता है, बहुत ज़्यादा घंटे गुजार देता है इन स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स और कंप्यूटर्स पे, अपना बहुत ज़्यादा टाइम इन पे
वेस्ट भी करता है. While technology provides fast access to information, excessive screen time has serious negative impacts on youth development. Technology, here is a positive impact also, that the technology give us easy access to information, that we can easily get information on our tablets, laptops or screens. If we use excessively, we are going to use the screens, we are spend hours and many great hours on the screens, then we are going to have very adverse, very serious negative impacts on ourselves. So ज़्यादा अगर यूज़ करेंगे हम, स्क्रीन टाइम ज़्यादा हमारा होगा तो हमारे ऊपर बहुत नुकसानात हो सकते हैं, बहुत बुरे असरात पैदा हो सकते हैं हमारे ऊपर. फर्स्ट, फिजिकल हेल्थ टेक्स अ मेजर हिट. फिजिकल हेल्थ, पहली बात हम करें तो फिजिकल हेल्थ पर ही ये मेजर हिट करता है. जो हमारी फिजिकल हेल्थ है वही डिस्टर्ब हो जाती है, वही हमारी ख़राब हो जाती हैं. सिटिंग फॉर लॉन्ग आवर्स स्टेयरिंग एट डिवाइसेस लीड्स टू अ लैक ऑफ एक्सरसाइज. बहुत ज़्यादा देर के लिए अगर हम बैठे रहें और अपनी डिवाइसेस पे बस देखते रहें तो हमारा क्या होता है कि हम एक्सरसाइज से हमारी कमी हो, मतलब हम एक्सरसाइज करने से रह जाते हैं, एक्सरसाइज की लैकनेस हो जाती है. दिस इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ वेट गेन, पुअर पॉस्चर एंड कॉन्स्टेंट आई स्ट्रेन. इससे क्या होता है कि हमारा वज़न बढ़ सकता है, वज़न बढ़ने का खदशा होता है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है. हमारे बॉडी का जो पॉस्चर है, जो हमारे बॉडी का शेप है, वो थोड़ा ख़राब हो सकता है और हमारी आई स्ट्रेन भी हो सकती है कांस्टेंट, हमारी आई साइट वीक भी हो सकती हैं. फर्दर मोर यूजिंग स्क्रीन्स लेट एट नाइट डिस्टर्ब्स स्लीप पैटर्न्स. डिस्टर्ब्स मीनिंग इज दैट इट कुड गिव यू सम डैमेज, दैट इफ़ यूजिंग रात को हम बहुत ज़्यादा देर के लिए मोबाइल यूज़ करें रात को, और तो वो हमारे जो उठने बैठने का और जो हमारे सोने का साइकिल है, स्लीप साइकिल है, उसको ये बहुत ज़्यादा मुतासर कर सकता है. Blue light from screens tricks the brain into staying awake, leading to tired, unfocused students the next day. जो मोबाइल की या जो भी स्क्रीन है, उनकी जो ब्लू लाइट होती है वो हमारे ब्रेन को, हमारे दिमाग को ऐसे ट्रिक कर जाती है कि हम उठे रहते हैं, हम जागते रहते हैं. इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा पूरा दिन है वो हमारा थकान में गुजरता है, हम थक जाते हैं, हम फोकस नहीं रहते, और मोस्टली स्टूडेंट्स के साथ होता है अगले दिन. सेकेंड, मेंटल एंड सोशल ग्रोथ आर डीपली अफेक्टेड. हमारी जो मेंटल एंड जो हमारी सोशल ग्रोथ है, ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाती है. When young people communicate mostly through text and social media, they miss out on real world interactions. जो आजकल की नौजवान नस्ल है, जो छोटे बच्चे हैं और तमाम लोग हैं, वो ज़्यादातर क्या करते हैं कि मैसेजेस पे बात करते रहते हैं, सोशल मीडिया पे टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू ही इंटरेक्ट करते हैं. हालांकि जो रियल कॉन्वर्जेशन करने का मज़ा है, रियल वर्ल्ड इंटरेक्शंस करने का मज़ा है, वो इस चीज़ से दूर हो जाते हैं, वो मिस कर देते हैं इस चीज़ को. दिस मेक्स इट हार्डर फॉर देम टू डेवलप एसेंशियल स्किल्स लाइक रीडिंग बॉडी लैंग्वेज, शेयरिंग एंड फीलिंग एम्पैथी. इनके लिए फिर ऐसे क्या होते हैं, यंग पीपल के लिए, यंगस्टर्स के लिए, यूथ के लिए, इनके लिए मुश्किल हो जाता है कि ये कुछ अच्छी स्किल्स को सीख सकें, डेवलप कर सकें ना. ये मतलब इन जैसी स्किल, जैसे हम बॉडी लैंग्वेज को कैसे रीड करते हैं, कैसे जब हम दूसरों से इंटरेक्ट करते हैं तो हम उनकी बॉडी लैंग्वेज को कि वो किस तरह बोल रहे हैं, हम उनको कैसे पहचान सकते हैं, हम आपस में शेयरिंग कैसे कर सकते हैं, हम एक दूसरे का एहसास कैसे कर सकते हैं. तो ये तमाम चीज़ें रह जाती हैं, मुश्किल हो जाती हैं एक इंडिविजुअल के लिए, क्योंकि वो रियल वर्ल्ड इंटरेक्शंस नहीं करता. मैनी स्टडीज़ ऑल्सो लिंक हाई स्क्रीन यूज टू इंक्रीज फीलिंग ऑफ लोनलीनेस, एंगजाइटी एंड डिप्रेशन. मुख्तलिफ पढ़ाई की वजह से भी हमें पता चलता है कि ज़्यादा अगर हम स्क्रीन्स पे अपना टाइम गुजारेंगे तो हमारे जो लोनलीनेस की फीलिंग है, अकेले रहने की, वो बढ़ जाएगी, हमें डिप्रेशन होगा, हमें एंग्जाइटी होगी, तो ये तमाम हमारे पास नेगेटिव इम्पैक्ट्स हो सकते हैं. फाइनली, स्कूल परफॉर्मेंस ऑफन सफर्स. यानी आप ज़्यादातर टाइम अपना गुजारेंगे मोबाइल पर, लैपटॉप्स पर, स्क्रीन्स पर, तो ऑब्वियसली आपकी स्कूल की परफॉर्मेंस आप पढ़ेंगे नहीं, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी अफेक्ट कर जाएगी. कॉन्स्टेंट नोटिफिकेशन शॉर्टन अटेंशन स्पैन्स. बार बार मोबाइल पे, बार बार आपके स्क्रीन डिवाइसेस पे नोटिफिकेशंस आएगी तो आपके अटेंशन को ट्रिक करेगी, आपके शॉर्टन कर देगी अटेंशन स्पैन्स को. इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन होमवर्क और रीडिंग बुक्स, चिल्ड्रन गेट ईजिली डिस्ट्रैक्टेड बाई शॉर्ट वीडियोज़ एंड वीडियो गेम्स. ज़्यादातर मतलब अगर इसी को हम देखें तो बच्चे ना अपने होमवर्क पे फोकस करते हैं, ना किताबें पढ़ते हैं, बल्कि वो क्या करते हैं, किससे डिस्ट्रैक्ट हो जाती हैं इजीली, छोटी छोटी वीडियोस से और वीडियो गेम से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं. दिस मेक्स डीप लर्निंग वेरी डिफ़िकल्ट. यानी थॉरली हम केयरफुली जो हर एक चीज़ को लर्न करते हैं, क्रिटिकली इवैल्यूएट करते हैं, वो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाती है. इन कंक्लूजन, टेक्नोलॉजी इज़ अ हेल्पफुल टूल बट इट शुड नॉट कंट्रोल यंग लाइव्स.
آخر میں یہی ہے کہ یہ جو ٹیکنالوجی ہے یہ بہت ہماری مدد کا ایک ذریعہ ہے، اس کو ہم بہت اچھے طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں، بٹ ان اے ویری لمیٹڈ وے، کیونکہ یہ ہماری زندگیوں کو، ہماری ینگ لائفس کو کنٹرول نہیں کرنے چاہیے. پیرنٹس اینڈ یوتھ مسٹ ورک ٹوگیدر ٹو سیٹ ہیلدی لمٹس. ہم جو والدین ہیں ان کو بھی، اور جو نوجوان نسل ہے، ہماری یوتھ ہے، ان کو آپس میں مل کر ایک ہیلدی لمٹس کریٹ کرنی ہوں گی، سیٹ کرنی ہوں گی، تاکہ ایک اچھی آپ اپنا لائف اسٹائل گزار سکیں. ٹرو گروتھ، ڈیپ فرینڈشپس اینڈ فزیکل ہیلتھ ہیپن when we put down our phones and connect with the real world. If we are not focusing on the mobiles or our screens, so we can also create the deep, the very pure friendships. We are having a very good growth, very pure true growth, as well as our physical health will not be affected also. So by putting our phones, ہم اگر اپنے موبائل کو چھوڑ دیں گے تو یہ کہ ہم اپنی اچھی دوستی بنا سکتے ہیں، ہماری فزیکل ہیلتھ بھی افیکٹ نہیں ہوگی، اور ہم اچھے سے گرو بھی کر سکیں گے، اور ہم فزیکل ورلڈ کے ساتھ، ریئل ورلڈ کے ساتھ کنیکٹ بھی رہیں گے. So this is the full sample essay that I have discussed with you. Thanks for watching this video. Kindly subscribe to my YouTube channel, like this video and share this video so everybody can get benefit from this video, and this video will help you to how to write the essay in a very mannerful way with proper steps and guidelines. So thank you so much. Allah Hafiz. Take care.